अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जी नाज़रीन, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 10 पढ़ेंगे। तो सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन। जी, या साकिन से पहले फा के नीचे ज़ेर है, या मद्दा है। फ़ी को हम खींच के पढ़ेंगे। फी फी क़ुलूबिहिम। क़ाफ हरूफ़ मुस्तअलिया में से इसे मोटा पढ़ेंगे, ऊपर पेश है। क़ुलू क़ुलू। आगे वाव साकिन से पहले लाम पे पेश है, वाव मद्दा है, इसको हम खींच के पढ़ेंगे। फ़ी क़ुलू फ़ी क़ुलू बिहिम। बा के नीचे ज़ेर, हा के नीचे ज़ेर, इनको खींचना नहीं है। आगे मीम साकिन है पहले हमारे पास, फिर मीम मुशद्दद है। हमने इन दोनों को मिला के पढ़ना है, एक अलिफ के बराबर गुन्ना करते हुए, और इन दोनों को एक ही मीम बना के हम पढ़ेंगे। क़ुलूबिहिम मरज़ुन क़ुलूबिहिम मरज़ुन। मीम पे ज़बर है, आगे रा पे भी ज़बर है, तो खींचना नहीं है, लेकिन रा को हम पुर करके पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। आगे ग़ाद है, ग़ाद भी मोटा ही पढ़ा जाता है, ये भी हरूफ़ मुस्तअलिया है। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन मरज़ुन। ग़ाद पे दो पेश की तनवीन है, और आगे हमारे पास फ़ा है। यहाँ पे हम वक्फ़ नहीं कर सकते, क्योंकि आगे लाम अलिफ ला लिखा हुआ है, जिसका मानी है नहीं। तो हम यहाँ पे एक अलिफ के बराबर गुन्ना करते हुए आगे मिला के पढ़ेंगे। अपनी आवाज़ को नाक में छुपाएंगे, नाक में छुपा के गुन्ना करेंगे, और फिर अगला लफ्ज़ पढ़ेंगे। मरज़ुन 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 फ़ज़ादहुमुल्लाहु फ़ज़ादहुमुल्लाहु। फ़ा पे ज़बर, आगे ज़ा पे भी ज़बर है, लेकिन ज़ा के साथ हमारे पास अलिफ भी है। तो अलिफ से पहले ज़बर होता, अलिफ मद्दा होता है, इसलिए हम ज़ा की आवाज़ को खींच के पढ़ेंगे सीटी के साथ। फ़ज़ा फ़ज़ादहुमुल्लाहु। दाल पे ज़बर, हा पे पेश, मीम पे पेश, सबको एक जैसा ही पढ़ना है, किसी को खींचना नहीं है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु। मीम पे पेश, और आगे इसमें जलालत अल्लाह, इसमें जलालत अल्लाह से पहले पेश ज़बर हो तो उसे पुर पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे अल्लाह लफ्ज़ को मोटा करके पढ़ेंगे, मुँह भर के पढ़ेंगे। फ़ज़ादहुमुल्लाहु फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। लफ्ज़ है मरज़न, तो हमने वक्फ़ करना है इस पे, इसलिए हम एक अलिफ हटाएंगे। लेकिन पहले हमारे पास मीम पे ज़बर है, रा पे ज़बर है, तो रा को हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, और मीम को भी खींचना नहीं है। मारा मारा। आगे ज़ाद पे दो ज़बर की तनवीन है, तो हमने यहाँ पे क्योंकि वक्फ़ करना है,
تو ہم ایک زبر کو ہٹا کے ایک زبر کو الف کے ساتھ پڑھ لیں گے، اور وہ تقریباً ایک الف، جب ہم ایک زبر اور ساتھ میں الف پڑھیں گے تو الف مدہ ہوگا، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا مَرَضًا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ، واو پہ زبر لام پہ زبر، دونوں کو بالکل بھی نہیں کھینچنا۔ والا، آگے ہاں پہ پیش اور میم ساکن ہے، ان کو بھی نہیں کھینچنا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ، ان پہ زبر ہے، آگے زال ہے، زال کو ہم نے بہت نرمی سے بہت لاڈ سے ادا کرنا ہے، بالکل بھی سیٹی کی آواز اس میں نہ آئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ، زال کے ساتھ زبر ہے، زال پہ زبر ہے اور اس کے ساتھ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ ہوتا ہے، اس لیے ہم زال کی آواز کو کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن دھیان رکھنا ہے کہ اس میں سیٹی کی آواز نہ آئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، با پہ دو پیش کی تنوین، آگے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے ہم با کی آواز کو اور حمزہ کو واضح کر کے پڑھیں گے، یہ اظہار کا قاعدہ ہے۔ عذاب علیم، حمزہ پہ زبر، آگے لام کے نیچے زیر اور ساتھ میں یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، تو ہم لام کی آواز کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ آگے ہمارے پاس تنوین کے بعد با آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم با کی آواز کو میم میں بدل کے پڑھیں گے، تنوین کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھیں گے۔ اقلاب کا قاعدہ ہے ہمارے پاس، نون ساکن نون تنوین کے قواعد میں سے تیسرا قاعدہ اقلاب، تو تنوین کے بعد یا ساکن نون کے بعد با آ جائے تو ہم نون کی آواز کو یا تنوین کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھتے ہیں، اسے ہی اقلاب کہتے ہیں۔ عذاب علیم، علیمن نہیں ہم نے کہنا، یہ جو نون کی آواز اینڈ میں آ رہی ہے اسے ہم نے میم میں بدل دینا ہے۔ علیم، با کے نیچے زیر، میم پہ زبر اور ساتھ میں الف، الف سے پہلے زبر ہو، الف مدہ۔ علیم بما، عذاب علیم بما کانو، کاف پہ زبر ساتھ میں الف، الف مدہ، اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ آگے واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، اسے بھی ہم کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی کہ دونوں ایک جیسے ہی کھینچے جائیں گے، ما، کاف اور نو تینوں ایک جیسے کھینچے جائیں گے۔ بما کانو، بما کانو، بما کانو یکذبون، کاف ساکن، اس سے پہلے یا پہ زبر ہے، یا کو ہم کاف کے ساتھ ملا لیں گے، یک، آگے زال کے نیچے زیر ہے اور زال کو ہم نے نرمی سے بھی پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہ آئے۔ یک ذی، آگے واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو با کی آواز کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ یک
यकज़िबू। एंड में हमारे पास नून है और उस पर ज़बर है। हमने यहाँ पे नून पे वक्फ करना है, इसलिए हम यहाँ पे आर्ज़ी सुकून देंगे तो फिर ही हमारा वक्फ हो सकेगा। हरफ मद्दा के बाद आर्ज़ी सुकून आए तो हरफ मद्दा की आवाज़ को खींच के पढ़ते हैं। वक्फ हम खींच के करेंगे। यकज़िबून, यकज़िबून बिमा कानू यकज़िबून वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। जी नाज़रीन, आज का सबक हमारा यहीं तक है, इसे हम रिपीट करेंगे। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। जी नाज़रीन, आज का सबक हमारा यहीं तक है। आपको आयत की मशक कर लें। अगर आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप फ़ायदा हासिल कर सकें। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।